kemana ya, Dek? Mau beli coklat. Ganti beli coklat ya? Jangan makan. Nanti batuk, Oh, nanti batuk. pilek, Oh, nanti nanti batuk. kuala di ini, di tangan Dede pileknya. Oh, pileknya di tangan Dede. Abang banting Dedek, Bang. Dek, sini, Dek. Oh, hati-hati. Sini. Sini. Banting Dedek, Bang. Di tangan. Itu kupunya tuh. Dede ajak. Hijab Dede. Oh, iya, hijab Dede mau hijab Dede. Mau pakai hijab. Ambil dulu ya. Ayo sini ya, ambil hijab dulu. Ada bayam tuh, Dek.